ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. духтаро имрӯз влоги мо аз обед сар мешавад. барои обед тайёр кардистам питса. хамири питсаи мо 1 стакан кефир андохтам, 6 қошиқи калон равған, 1 қошиқи майда сода, 1 қошиқи майда намак ҳамроҳ кардам. хамири питсара ҳамин тарз тайёр мекунам. имрӯза влог духтаро бо ман бошед, маро ҳамроҳӣ кунед. اینجا ما گوشت مرغ خانگی заказ کردیم. گوشت مرغ خانگی. اینجا گوشت مرغ خانگی заказ کردیم. آوردم. اینجا گوشت تخمای خانگی.
ببینین چقدر کلونه. چقدر کلونه. اگر هم باشه تخمای مای دارد. آوردین заказ کردی. هداش. جد اختارو витишка خریدیم در کухнемون نبود заказ کردیم و اینترنت آوردم نمیدونم کجا خیلی ولی سس کنم کو بعد نشون میدم